Bonjour mes chers élèves de la première année baccalauréat sciences maths ou bien sciences X. Dans une nouvelle leçon, ou bien la première leçon de cette année, le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Dans cette leçon, on va voir la définition du mouvement de rotation en général. Et après, on va savoir comment peut-on repérer la position d'un point d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Et on va définir une autre vitesse qui s'appelle la vitesse angulaire. Et après, dans le dernier paragraphe, on va parler de mouvement de rotation uniforme et ses caractéristiques. Bien, donc on commence le premier paragraphe dans lequel on va définir c'est quoi le mouvement de rotation. D'abord, je vous donne un exemple d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Par exemple, la porte. La porte, c'est un solide indéformable et qui peut tourner autour de son axe de rotation. La roue d'une bicyclette est aussi un exemple d'un solide indéformable qui peut tourner autour d'un axe de rotation. Maintenant, je prends un exemple, je choisis un exemple, un cylindre qui peut tourner autour d'un axe. Donc, comment peut-on définir le mouvement de rotation? Voilà, un solide en rotation. Je prends 6 points en coloré. Quel est le mouvement de chaque point lorsque le solide tourne autour de son axe? Donc on remarque que chaque point décrit un cercle. De tous les points du solide décrivent des cercles concentrés sur l'axe de rotation. Mais le point appartenant à l'axe, lorsque le solide tourne, il reste immobile. Donc, à partir de cet exemple, quelle est la définition de la rotation d'un solide autour d'un axe fixe? Donc on peut dire qu'un solide est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe, c'est tous les points ont un mouvement de rotation, un mouvement circulaire, sauf les points appartenant à l'axe qui restent immobiles. C'est bon? Très bien. Donc passons maintenant à écrire cette définition. Bien. Donc la définition d'un solide indéformable ou bien donc la définition de la rotation. Donc on dit qu'un solide indéformable est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe si tous ces points sont en mouvement circulaire sauf les points de l'axe qui restent immobiles. D'abord on va définir c'est quoi un solide indéformable. Donc un solide indéformable, si la distance entre deux points de ce solide reste toujours constante. La distance entre deux points reste constante au cours de son mouvement. Voilà la définition d'un solide indéformable. Il garde toujours la même forme. Bien. Donc, un solide est en mouvement de rotation si tous les points sont en rotation, si tous les points ont un mouvement circulaire, sauf les points de l'axe qui restent immobiles. Maintenant, on va passer au deuxième paragraphe. Comment peut-on repérer la position d'un point d'un solide en rotation? Donc, passons au deuxième paragraphe, le repérage d'un point d'un solide en mouvement de rotation autour d'un axe. Donc, comment peut-on, considérons un point d'un solide en rotation, donc il va décrire un cercle. Supposons que le mouvement du point se fait dans le plan OX, Y, OX, Y. On choisit un point. Donc, il décrit un cercle. Bien. Supposons que le point, à l'état initial, coïncide avec le point M0. M0. Donc, à un instant donné, il sera en ce point. Donc, on peut déterminer sa position si on connaît la distance parcourue par ce point. Donc, cette distance, c'est la longueur de cet arc. Donc, la longueur de cet arc, elle s'appelle l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne. Donc, premièrement, ou bien A, on peut repérer la position du point par l'abscisse curviligne. Donc, premièrement, l'abscisse curviligne. Donc, c'est quoi l'abscisse curviligne? Tout simplement, l'abscisse curviligne qui est notée petit s, c'est quoi? Ou bien s, donc tout simplement. Donc, l'abscisse curviligne, elle est notée s, c'est tout simplement
la longueur, ou bien c'est la longueur de l'arc M0M. Donc c'est la longueur, donc elle s'exprime en mètres. Voilà l'abscisse curviligne. Donc on peut déterminer sa position par la connaissance de cette distance. Ou bien on peut aussi repérer la position du point M si on connaît l'angle entre OX et OM. Cet angle, par exemple, noté θ. Donc, l'angle θ est appelé aussi l'abscisse angulaire. Donc, B, on peut déterminer la position d'un point, ou bien on peut repérer la position d'un point soit par l'abscisse curviligne, soit par l'abscisse angulaire. Donc l'abscisse angulaire, elle est notée θ. θ, c'est quoi θ? C'est tout simplement l'angle entre la direction initiale et la direction finale. Donc entre OM0, entre le vecteur OM0 et le vecteur OM. Donc cet angle s'appelle l'abscisse angulaire. Bien sûr, elle s'exprime dans le système international des unités en radians. Donc كما قلت يمكن تحديد موضع النقطة المتحركة في لحظة معينة بمعرفة هذه المسافة ما بين M0 و M. هذه تسمى الأفصول المنحني ولا تسمى الأبسيس كيرفيلين. يمكننا أيضا نلقاو أو نحددوا الموضع ديال هذه النقطة هذه بمعرفة هذه الزاوية. ديك الزاوية باش دار الجسم. إذا ديك الزاوية باش دار الجسم تسمى الأفصول الزاوي أو الأبسيس أنغولار. أشنو هي الأفصول الزاوي؟ هو فقط الزاوية ما بين هذاك الموضع اللي كان فيه في الموضع البدئي والموضع النهائي بين OX و OM أو بين OM0 و OM. هذه هي الزاوية تنعبروا عليها في النظام العالمي للوحدات بالراديان. Donc maintenant on va chercher quelle est la relation qui relie l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. أشنو العلاقة ما بين الأفصول المنحني والأفصول الزاوي. Bien. Donc ننطلقوا من شي حاجة اللي تتعرفوا منذ الصغر. تعرفوا المحيط ديال القرص ولا المحيط ديال الدائرة. شنو هو؟ المحيط ديال القرص بصفة عامة هو ماذا؟ وقد تقراو هي بي في القطر في بي أو هي دو بي فوا ار دو زير هي القطر في بي. هادشي اللي تعرفوا من الخامس ولا من السادس. إذا هذا هو التعبير ديال القطر قرص أو دائرة. بيان. بالنسبة للعام اللي فات في الجدول المشترك شفتوا سميتو الزوايا. أنا شفتوا وحدات أخرى وهي الراديان مثلا. كيفاش نمر من الراديان للدوغري أو للعكس. كيفاش نمر من الدوغري للراديان. بيان. Donc, le périmètre d'un cercle, c'est quoi? C'est tout simplement 2P fois R. C'est quoi 2P? Donc 2P représente l'angle d'un tour. يعني مثلا ندير دورة كاملة مثلا النقطة اللي كانت في الموضع مثلا M0 درت دورة كاملة ورجعت لنفس الموضع. إذا الزاوية ديال الدورة هي 360 درجة و360 درجة توافقها بالراديان 2P. مزيان. جيد. إذا اشنو البيريمتر؟ البيريمتر هو الطول ديال هذا القوس الكبير. هذا القوس بديت من النقطه ام ومشيت ورجعت لو بوين ام. دونك الطول ديال هذا القوس هو تنسميوه البيريمتر المحيط. دابا قلت لكم شحال تيساوي القطر وبين لو بيريمتر ديال نصف قرص ولا نصف دائره. حتى لهنا الطول ديال القوس شحال تيساوي؟ إذا ببساطة يكفي باش نشوفوا الزاوية. أشنو هي الزاوية؟ هي بي. ذكرتوا ديك الدائرة المثلثية. هنايا صفر، هنايا بي على 2، هنايا بي، هنايا 3 بي على 2، هنايا 2 بي. يعني تندير الدورة كاملة ترجع هنايا 2 بي. إذا نصف دائرة يعني الزاوية الموافقة لنصف دورة هي بي. إذا ولا بغيت مثلا الطول ديال هذا القوس هذا أشنو هو نسميو بي بريم تيساوي ماذا؟ هي الزاوية اللي هي بي تنضربها في الشعاع. يعني ببساطة الطول ديال واحد القوس معين هو الزاوية ديال الدوران مضروبة في الشعاع. ولا قلت لك مثلا شحال تيساوي الطول ديال ربع دائرة. ربع. إذا تنقول ربع يعني عندنا زاوية قائمة، والزاوية قائمة كما تلاحظوا بالراديان هي بي سور دو. دونك لو بغيت مثلا الطول ديال هذا ربع دائرة هو بي على 2 في ار إلى غير ذلك. دونك خلاصة من خلال هذا المثال بسيط أنه
la longueur d'un arc هو l'angle de rotation en radian fois le rayon de la trajectoire. C'est bon. Maintenant on va généraliser. مثلا عندنا مثلا دابا واحد الزاويه بصفه عامه، واحد الزاويه نسميوها الزاويه تيتا. مثلا النقطه ام انتقلت ولا الجسم دار من النقطه يعني بهذه الزاويه، يعني انتقلت من ام 0 لام، يعني الجسم كيكون دار بواحد النوبل تيتا. دونك شحال تيساوي الطول ديال هذا القوس هذا من ام 0 حتى لام؟ ها اذا كما قلنا سابقا الطول ديال هذا القوس غادي يكون هو الزاويه تيتا بالراديان مضروبه في الشعاع ديال هذا المسار. دونك اون فيكرير الطول ديالو تيساوي ماذا؟ تيتا في ار. وهذا الطول ديال هذا القوس راه سميناه قبل سميناه لابسيس كيرفيلين. دونك لابسيس كيرفيلين اللي هو اس اش يساوي؟ تيساوي تيتا فوا ار ولا ار فوا تيتا. دونك هذه هي لا غولاسيون كي غولي لابسيس انغولير اي لابسيس كيرفيلين. دونك توجور que 180 degrés correspond à P, ou bien 360 correspond à 2P. Bien, donc هذه بالدوغري، donc هذه تكون بالراد. donc هذه هي العلاقة ديال التحويل باش نمر من الدوغري للراد. donc 180 درجة يعني نص دورة
توافقها بي بالراديان. الآن ولا كان عندنا واحد الزاوية تيتا بالدرجة، شحال القيمة ديالها بالراديان؟ شحال القيمة ديالها بالراديان؟ دونك القيمة ديال الزاوية بالراد هي القيمة ديال الزاوية بالدوغري مضروبة في 3 نقسمو على 180. دونك هادشي هادي هي دونك اون سي كو دونك l'angle en rad est égal à quoi? La valeur de l'angle de degré fois P divisé par 180. Donc هذه علاقة تحويل من راد من دوغري باردون الراد، وهي مهمة بزاف. ضروري الزوايا خصنا نعبروا عليها في هذا الدرس هذا بالراد ماشي بالدوغري. مزيان خصوصا في هذه العلاقة هذه. مثلا اكزامبل مثلا عندي لونغل تيتا تيغال 20 دوغري. مثلا اكزامبل تيتا تيغال 20 دوغري، بغينا نحولوها للراد. اش غنديرو؟ دونك تيتا ولا بغينا بالراد اش تساوي؟ غنكتب هي 20 نضربها في بي نقسمها على 180. دونك شحال تساوي؟ دونك نختزل بصفر تبقى هي 2 على 18 دونك هي 91. دونك هي بي على 9 راد. دونك هذه هي الطريقه ديال التحويل اللي تنطبقوا باش نستعملوا في العلاقات الاساسيه. وهذه هي الطريقه ديال التحويل، هو انه اي زاويه باش نحولها من دوغري للراد تنضرب في تنقسم على 180. Bien, maintenant on va passer à une autre chose, la définition d'une autre vitesse qui s'appelle la vitesse angulaire. Donc c'est quoi la vitesse angulaire? Mais tout d'abord on va commencer par la vitesse que vous connaissez déjà, qui s'appelle la vitesse linéaire. C'est quoi la vitesse linéaire? Donc deuxièmement, la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Bien, donc premièrement la vitesse linéaire. اجي la vitesse linéaire. Bien sûr la vitesse اللي تعرفوا شحال من العام هذا اللي هي la vitesse تعرفوا شنو هي خارج قسمة المسافة على الزمن. دونك la distance parcourue par unité de temps. هذه هي la vitesse اللي تعرفوا. دوك هاد la vitesse باش نفرقوا ما بينه وبين هاد la vitesse اللي غتجي من بعد تتسمى la vitesse angulaire تنولي تنزيدو هنايا linéaire خطية. دوك هذه تتسمى السرعة الخطية، والأخرى غنسموها السرعة الزاوية اللي مرتبطة بالدوران. مزيان. On considère un solide en rotation. Donc le mouvement d'un point de ce solide sera un mouvement circulaire. Donc, supposons par exemple que le point à un instant T1 est le point M1, donc il aura un axe curviligne S1. À un instant donné, à un instant T2, il sera au point noté M1. Donc son axe curviligne est S2, pardon. Donc à l'instant T1, S1, à l'instant T2, il sera au point M2 et son abscisse curviligne c'est S2. Bien. À quoi est égale la vitesse moyenne entre l'instant T1 et l'instant T2? Donc la distance parcourue, c'est la distance entre M1 et M2. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? C'est tout simplement l'arc de la longueur de l'arc M1, M2 sur T2 moins T1. Bien. À quoi est égale la longueur de cet arc en fonction de S2 et S1? C'est tout simplement S2 moins S1 sur T2 moins T1. Donc on représente cette variation. Donc ça c'est la variation de l'axe curvé. Donc on va écrire en général, on va écrire V égale à la variation de l'abscisse sur la
la variation, hein, le rapport entre l'angle de rotation. Donc l'angle de rotation c'est quoi? D'après le θ égal à quoi? Θ égal à θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. Ou bien tout simplement la variation de l'angle de rotation sur delta T. Donc delta T s'exprime en quoi? L'axe curviligne est égal à le rayon fois l'angle de rotation. Donc تنعرفوا هاد العلاقات. دوك من العلاقات طبعا درسنا ما فيش علاقات كثير بزاف فقط نفهموا سي كوا شنو هو الدوران كيفاش يمكننا نديروا روبيراج ان بوان دان بوان دان سون روتاسيون الى غير ذلك. دونك تنعرفوا هاد العلاقات مزيان. دونك الافصول المنحنى يساوي الشعاع مضروب في الزاويه ديال الدوران. دونك سي لو سولي تورن يقول لك عندنا واحد لا فارياسيون ديال دو روتاسيون يعني ولا كان السوليد تورن دان انغل دلتا تيتا دونك هادي لو سوليد ولا لاكس كورفيل غيتغير بواحد دلتا اس ها دونك يتيكالا دونك دلتا اس يتيكالا ار فوا دلتا تيتا مزيان. دونك غناخدو الغولاسيون هادي وغنقسمو كلشي على دلتا تي باش تولي عندنا دلتا اس سور دلتا تي يتيكالا كوا يتيكالا ار فوا دلتا تيتا سور دلتا تي. مزيان تبعوا معايا مزيان الله يجازيكم. بالنسبه لهاد التيتا باش تكون بالراديون الدلتا تي باش تكون بالسكوند مزيان. اذا هاد لا غروندور هادي ها فاش هي لا غروندور فيزيك لي لونيتي ديالها هي الراد بار سكوند حنا شفناها هي لا فيتاس انغولير ها لا فيتاس انغولير. دونك هادي راه هي لا فيتاس انغولير غنضربوها في هاد ار لان بالنسبه للار ريست كونستون. بيان بالنسبه لدلتا اس اش قلنا دلتا اس سيكسبريم او متر دونك هادي غتكون بالمتر. بالنسبه للزمن باش يكون بالسكوند. اذا هاد لا غروندور فيزيك لي لونيتي ديالها هي المتر بار سكوند. شنو هي اش يمكن تكون هي لا فيتاس لينيير دونك هادي هي بي وبالتالي هادي هي لا غولاسيون تنبحثوا عليها اللي تتربط ما بين لا فيتاس لينيير و لا فيتاس انغولير. في تيغال ار فوا اوميغا لا فيتاس لينيير لو رايون دو لا تراجيكتوار لا فيتاس انغولير غير هو
نعرفوا لي زونيتي ديالهم. بالنسبه للفي هي لا فيتاس لينيير باش تكون دونك هادي اون متر par seconde. Oui. بالنسبة لو rayon, R هي le rayon de la trajectoire. Et la distance ma le point considéré pour l'axe de rotation. Le rayon en mètres. Le rayon en mètres. وبالنسبة لأوميغا هي la vitesse angulaire ديال الوصول تكون لون bien sûr تكون بالراد par seconde. Donc la vitesse angulaire. باش خاصها تكون bien sûr باش بالراد راديون بار سكوند. دونك الراد سكوند موازي. دونك هادشي اللي كاين لحد الساعه. دونك بالنسبه للدرس باش ما يجيكمش طويل بزاف دونك غنحاول نقسمو على جوج ديال الاجزاء. دونك هذا هو الجزء الاول. Donc on va faire un exercice d'application. Donc calculer la vitesse angulaire de rotation de l'aiguille des heures d'une horloge et celle des secondes. La deuxième question, calcule la vitesse linéaire d'un point de l'aiguille des secondes distant de R égale à 20 cm de l'axe de rotation. Donc بالنسبه لنا فهاد التمرين عندنا واحد الساعه حائطيه. بغيت نشوفوا لا فيتاس انغولير ديال هذاك العقرب ديال الساعات ثم ديال الثواني. ها bien. Donc la première question, la vitesse angulaire, la vitesse angulaire de l'aiguille des heures. مزيان. دوك هنا اتونسيون خاصنا نكونوا عارفين بالنسبه للساعه بصفه عامه ان فيها ثلاثه ديال العقارب، عقرب ديال الثواني ديال الدقائق ديال الساعات. دوك ليغوي دي زور il fait ou les aiguilles des heures ils font un tour pendant 12 heures 12 ساعه. بالنسبه ديال الدقائق تيديروا دوره خلال ساعه وديال الثواني تيديروا دوره خلال دقيقه. خاص تكون عارفين هذه المعلومات، خاص تكون عندك باش يمكن تجاوب على التمرين سينو غتوقف. دونك نكونوا عارفين بان دونك اوميغا اون جينيرال سي كوا هي دلتا تيتا سور دلتا تي. بالنسبه بور ان تور بالنسبه لدوره واحده، بالنسبه لان تور شحال تكون تساوي دلتا تيتا، شحال تساوي دلتا تي. بالنسبه لدوره عقرب ديال الساعات تيدير دوره خلال 12 ساعه، ولكن خاصنا نحولوها للثواني. دونك خاصنا نضربو ديال 12 نضربها في 3600 باش نحولوها للثواني. مزيان. بالنسبه لدوره واحده قوم بدوره. شحال الزاويه ديال الدورات؟ هي دو بي طبعا بالراد صافي ونحسبو. اذا اوميغا تساوي دو بي نقسمها على 12 نضربها في 3600. غير هو بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم الكالكولاتريس فيها العدد الكسري ماشي مشكل كيحسبوا عادي. بالنسبه للناس اللي ما تيخدموش بداك الكسر ملي بغا يحسبوا بالكالكولاتريس يديروا هنايا بين قوسين باش يتفاداو الاخطاء. واضح؟ مزيان. دونك هادي غير توضيح بالنسبه للطريقه ديال الحساب، لان الاكثر ديال الناس يمشيو لهم او عارفين العلاقات ولكن الحساب تيمشي لهم. دونك غنحسبوا شحال غنلقاو. Donc on trouve oméga est égal à 1,45
دلتا تي. دونك ديريكتومون بالنسبه لدوره كامله، بالنسبه لو كتعطينا دوره كامله يعني دو بي تيغالا باردون دلتا تيتا تساوي هي دو بي بالراديان. بالنسبه لدلتا تي تنعرفوا ان داك العقرب ديال الثواني تيدير دوره خلال دقيقه واحده. دونك هنا نكتبوا 60 ثانيه صافي. دونك غنقسموا دو بي على 60 ان شاء الله تعطينا، غنلقاو بانها تساوي 0.1. دونك تيغالا 0.1 راد بار سكوند. هذه طريقة باش نحسبوا السرعة الزاوية انطلاقا من معرفة زاوية الدوران والمدة الزمنية. الآن سنمر إلى التمرين إلى السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني اش يقول؟ calcule la vitesse linéaire d'un point de l'aiguille de seconde distant de 20 cm de l'axe de rotation. Donc j'efface cette partie. Donc la vitesse linéaire bien sûr de ce point. Donc اشنو تنعرفوا عندنا لا فيتاس انغولار وعندنا لو غايون. دونك شنو العلاقه بيناتهم؟ دونك on sait que la vitesse linéaire est égale à le rayon fois oméga. Là, le rayon quoi? C'est quoi? C'est égal à 20 cm. Donc on va écrire 20. ولكن ما نساوش نحولو من سنتيمتر للمتر. باش نحول من سنتيمتر للمتر on va multiplier par 10 à la puissance moins 2. donc fois 10 à la puissance moins 2. وبالنسبه لا فيتاس انغولار هي 0.1. دونك شحال تساوي هذه؟ دونك غادي نقدروا نحسبوها بلا كالكولاتريس. دونك هنا تعطينا 20 فوا هذه هي 2. دونك هي 2 10 à la puissance moins 2 mètres par seconde. ولا هي ببساطة هي صفر فاصلة صفر جوج متر في الثانية. إذن هكذا نكون قد أجبنا على هذا التمرين. والآن سنمر إلى الجزء الثاني. باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف غادي نكتفي هنا في الجزء الأول، والجزء الثاني غادي نشوف فيه لو موفمون دو روتاسيون يونيفورم. نلتقي في الجزء الثاني إن شاء الله.